अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो। 2025 में जैसा कि बहुत से लोग जो थे जिन्हें खुशियाँ मिली, बहुत ज़्यादा वो खुश थे, शादियाँ हुई, नए घर आबाद हुए, लेकिन बहुत से घर ऐसे थे जिनके प्यारे उनसे जुदा हो गए। ना सिर्फ वो उन घरों के लिए उदासियां छोड़ गए बल्कि पूरे पाकिस्तान जो कि उनको जानते थे, जो इस तरह के वर्सटाइल फ़नकार थे जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जैसे कि कैप्शन से भी वाज़ेह है। 2025 में जो फेमस अदाकार थे, एक्टर थे, एक्ट्रेसेस थी जो वफ़ात पा गई, उनकी वीडियो मैं लेकर आपके सामने आई हूँ। छोटी सी बायोग्राफी दूंगी, साथ साथ बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फेमस एक्टर एंड एक्ट्रेसेस थे जो कि वफ़ात पा गए। जैसा कि आप अभी स्क्रीन में हल्की फुल्की सी उनके इमेजेस देख रहे हैं, थोड़ी सी डिटेल इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। व्यूअर्स, ये सब अदाकार ऐसे थे जो कि हमारे दिलों में अपनी उदासियां छोड़ गए हैं, अपने लाजवाल काम की वजह से, अपनी अच्छी आदतों की वजह से, और ख़ासकर पाकिस्तानी मुसलमान एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो हमारी एक माया नाज जो हैं, हमारी विरासत हैं और हमें उन पर नाज और फ़ख्र है। 2025 अभी इतना गुजरा भी नहीं है, अभी मिड में है, लेकिन बहुत सारे फ़नकार फोत हो चुके हैं। 2024 में भी देख सकते हैं आप कौन कौन से अच्छे वर्सटाइल अदाकार अदाकाराएँ थीं जो कि वफ़ात पा चुकी हैं। इसी तरह 2025 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमें अपने बहुत से जो अच्छे अदाकार थे, अदाकाराएँ थीं, उनसे हाथ धोना पड़ गया है और वो जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह में उनको जगह दे और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं हम जावेद कोडू। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जावेद कोडू के नाम से ये बहुत ज़बरदस्त मज़ाक से भरपूर अदाकार थे। इनके जिस्मानी खदोखाल की वजह से ये बहुत मशहूर थे, ख़ासकर अपने छोटे कद की वजह से। कोई वजह ऐसी थी कि ये जो है इनका जो छोटा कद था वो ही हमारे जो मीडिया में था वो काफ़ी ज़्यादा इन था और इसी की वजह से वो बहुत मशहूर थे। हंसी का दूसरा नाम थे ये और फ़न का एक अनमोल ख़जाना थे। और इनका जो रियल नेम था वो मोहम्मद जावेद था। लाहौर में ये पैदा हुए थे, लेकिन इनको कोडू के नाम से जो है शोहरत बहुत ज़्यादा मिली। स्टेज पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अपने ड्रामाज में ऐसे ऐसे जानदार किरदार अदा किए कि ये हमेशा के लिए हमें हंसते हुए जो हैं हमें नज़र आए और अपनी ज़बरदस्त अदाकारी के साथ हमारे दिलों में राज करने लग पड़े। इनका एक बहुत ही फेमस जो ड्रामा था वो था जी आशियाना, जो कि आपको भी बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, और उसमें इन्होंने काशिफ महमूद के साथ काम किया था और इनकी जो वर्सटाइल अदाकारी थी उसमें वो यकीन करें सबके दिलों की जान थी। और इन्होंने अपने जो कुछ ड्रामे थे, स्टेज ड्रामों में भी मज़ा से भरपूर किरदार अदा किए थे। जावेद कोडू शादीशुदा थे, इनके 2 बच्चे हैं और 2025 में तवील बीमारी के बायस ये इंतकाल कर गए और अपने चाहने वालों को गम देकर से बिछड़ गए और हमारे दिलों में हमेशा ये ज़िंदा रहेंगे। अच्छा जी, जो अगले हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त मायना शेफ़ थे ये जी जाकिर कुरैशी। 16 फरवरी 1967 को कराची में पैदा हुए। इनके जो वालिद हैं अब्दुल अजीज़ PIA के लिए शेफ़ थे और उन्होंने खाने के फ़न को खूब समझाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जी ये जो शेफ़ जाकिर कुरैशी हैं ये भी एक जो है माया नाज ज़बरदस्त तरीके के शेफ़ बन गए। इन्होंने दुबई, सिंगापुर और इस तरह के बहुत से मुल्कों में काम किया और बाकायदा इनकी क्लासेस ली खाने पकाने की। और जायकेदार खाना ऐसा था कि जो एक दफ़ा खा लेता वो हाथ की उंगलियां ही चाटता रह जाता। शेफ़ जाकिर ने जाकिर किचन शो में भी ऐसा अपना एक किचन शो चलाया जिसमें वो सबको खाना सिखाते थे। उनकी सबसे जो ज़बरदस्त बात थी वो ये थी कि वो कम बजट में खाना बनाना सिखाते थे ताकि कोई भी अमीर गरीब जो भी है कम बजट में रहकर खानों के लुत्फ़ से अंदोज़ हो सके। अच्छा जी, ये गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला तो हो गए, लेकिन अमेरिका भी पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने अपना काफ़ी इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन जाँबर नहीं हो सके और आखिरकार 2025 को कराची में इंतकाल कर गए। अच्छा जी, एक और एक्ट्रेस हैं हुमैरा अली, जिनका वाकई ही सबको बहुत ज़्यादा दुख है। अभी रिसेंटली इनकी वफ़ात हुई है। अचानक से इनकी जो वफ़ात हुई है वो हम सबको बहुत गमज़दा कर गई है। 15 अप्रैल 1950 को लाहौर में पैदा हुई। 1970 में 20 साल की उम्र में उन्होंने PTV के बहुत सारे ड्रामों में काम किया, जिनमें से बहुत मायनाज़ ड्रामे, बहुत ज़्यादा मकबूल ड्रामों में अकबरी, असगरी, कंकर, रंजिश ही से ही थी। ये सब ड्रामे ऐसे थे जिनमें उन्हें अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। गुलकारा भी थीं और बहुत ज़बरदस्त गाना गाती थीं। 1976 में आबिद अली, जो कि एक एक्टर थे, डायरेक्टर थे, उनसे इन्होंने शादी की और बहुत एक मिसाली जोड़ा बना। शोबिस छोड़ दिया उनके कहने पर। उनकी 3 बेटियाँ थीं, जिनमें ईमान अली,
جو ہے بہت زیادہ فیمس فلم سٹار اور ایکٹریس تھیں اور ماڈل تھیں۔ رحمہ علی کو بھی ہم جانتے ہیں، وہ ایک اچھی گلوکارہ ہیں۔ اور تیسری جو ہیں ان کی بیٹی وہ ہیں جی اپنی شوبز انڈسٹری میں بالکل بھی نہیں آئی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ڈیورس ہوگی، اور پھر عابد علی نے رابعہ نورین جو کہ وہ بھی اداکارہ تھیں ان سے شادی کر لی، اور آخر کار ریسنٹلی 3 مئی 2025 کو یہ ہم سے جدا ہو گئیں، لیکن اپنے کام کی وجہ سے اور اپنی خاص کر جو ان کی زندگی کے اندر کے چیلنجز تھے ان سب کی وجہ سے یہ ہمارے دلوں میں رہیں گی۔ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی پرورش خود کی۔ ایمان علی کی اگر بات کی جائے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے والد سے بالکل بھی پیار نہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنی والدہ کو ہمیشہ ہم تینوں بہنوں کو اکیلے پالتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں ہمارے والد کا تو تب ہی پتہ چلا جب ہماری والدہ کی ڈیتھ ہوئی، یعنی کہ انہوں نے صاف کہا کہ ہمارے لیے والدہ ہی سب کچھ ہیں، جبکہ عابد علی بھی بہت ورسٹائل اداکار ہیں، لیکن یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ سب کچھ اس کے بارے میں ہم کچھ خاص نہیں جانتے، لیکن جو سب کچھ آپ کے سامنے ہے وہی ہم نے جسٹ آپ سے بتایا، اور ہم نے یہی کہا کہ حمیرہ علی جو ہیں ان کی ڈیتھ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور ہم سب کو ایک غم میں مبتلا کر کے وہ بھی آخر کار ہم سے اب بچھڑ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب ہمارے سامنے جو آنے والے ہیں وہ چوتھے جو ہیں بہت ہی زبردست اگر دیکھا جائے تو وہ ہیں جی رستم علی۔ اچھا ویورز، رستم علی کو ہمیشہ سے جب بھی ہم دیکھیں گے ہم ایز اے ولن ہی ان کو لیتے ہیں حقیقت میں، لیکن یہ ایک باوقار باکمال ایکٹر تھے، لیکن اپنے جو دبنگ آواز ہے اور اپنے لمبے بال اور شاندار اداکاری اور اپنے اچھے قد و قامت کی وجہ سے ہمیشہ ان کو فلموں میں جو ہے وہ ولن کے طور پر ہی اداکاری میں دیکھا گیا ہے۔ اور یہ جی رمضان کے تیسرے عشرے کی ایک تاک رات تھی جس میں یہ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مئی میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ 1960 میں لاہور میں پیدا ہوئے، اپنے لمبے بال، قد، جسم، باوقار آواز اور منفی کردار جو ہے ان کے اوپر بڑا ہی فٹ بیٹھتا تھا، لیکن اپنی ان کی ذاتی زندگی تھی اس میں یہ بالکل اس سے برعکس تھے۔ بہت ہی باوقار باکمال قسم کے یہ ایکٹر تھے۔ فلموں میں بھی انہوں نے نام کمایا اور ٹی وی ڈراماز میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، جیسا کہ دلدل اور زخم ڈرامہ ان کے بہت زیادہ فیمس تھے، لیکن ایک جگہ پہ ایسا ہوا کہ شان کے ساتھ ان کی تھوڑا سا جھگڑا ہوا، جہاں سے ان کا تھوڑا سا زوال کا ٹائم شروع ہوا، لیکن انہوں نے سٹیج فنکار اور ایک اداکارہ تھیں، فلم سٹار سٹیج کی اداکارہ تھیں سمینا میر، ان سے شادی کی۔ 12 سال کی عمر تک تو ان کی شادی رہی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا یہ کچھ ہم نہیں جانتے، لیکن ان کی علیحدگی ہوگی اور یہ ناروے میں جو ہیں وہاں پر سیٹل ہو گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے دوسری شادی کر لی اور یہ معدے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناروے میں ان کی ایک بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ان کے والد جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے، یعنی ان کی بیٹی کے تھرو یہ خبر وہاں سے آئی تھی کہ ان کے والد اس دنیا میں نہیں رہے۔ 23ویں روزے رمضان کے آخری عشرے لیلۃ القدر کی رات میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ سب ہم سے بچھڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔